Namaskaram. Welcome to learning of Shakambari Sahasranama. So now we will start with sloka number 71. Sarayur Narmada, Goda, Payoshani cha, Punaf Puna. Bhima Krishna. So here you see Bhima. Ha, Mahaprana, Bha is used here. Bhima Krishna Tunga Bhadra. Tunga Bhadra is supposed to be a river's name. So again in this sloka also we have the names of the rivers. Bhima Krishna Tunga Bhadra Nana Tirtha. Mahaprana Nana Tirtha Swarupini. Ni is a dirgham there. Su Sarayur Narmada Goda Payoshani cha Puna Bhima Krishna Tunga Bhadra Nana Tirtha Swarupini Sarayur Narmada Goda Payoshani cha Puna Bhima Krishna Tunga Bhadra Nana Tirtha Swarupini Dwaraka Mathura. Ha, Mahaprana. Dwaraka, Mathura, Maya, Kashyayodhya, Dha, Mahaprana. Kashyayodhya, Twavantika. Gaya, Kanchi, Vishalacha. Gaya Kanchi Vishala cha Mukti Kshetra Swarupini. Mukti Kshetra Swarupini. Na sound has to come. Dwaraka Mathura Maya Kashyayodhya Twavantika. Gaya Kanchi Vishala cha Mukti Kshetra Swarupini Dwaraka Mathura Maya Kashyayodhya Twavantika Gaya Kanchi Vishala cha Mukti Kshetra Swarupini Mantra Diksha Yaga Diksha Mantra Diksha Yaga Diksha Yoga Diksha Shatavrata Yoga Diksha Shatavrata. So there is a avagraha there, so you should not split the word. Yoga Diksha Shatavrata Akshamala Vibhe Akshamala Vibhe Bha Mahaprana Akshamala Vibhedajna. Again, Nya sound is coming and two avagrahas are coming. Akshamala Vibhedajna Sanbheda Vichakshana. Sanbheda Vichakshana. Mantra Diksha Yaga Diksha Yoga Diksha Shatavrata Akshamala Vibhedajna Sanabheda Vichakshana Mantra Diksha Yaga Diksha Yoga Diksha Kshatavrata Akshamala Vibhedajna Sanabheda Vichakshana Matrukanya Sakushala Matrukanya Sakushala Mantranyasa Visharada Nana Mudra Prabhedajna.
So again, bha mahaprana, prabhedajna, panchopasti prabhedavit. Panchopasti prabhedavit. So bhe is also a mahaprana there. मातृकान्यास कुशला मन्त्रन्यास विशारदा नानामुद्रा प्रभेदज्ञा पञ्चोपास्ति प्रभेदवित् मातृकान्यास कुशला मन्त्रन्यास विशारदा नानामुद्रा प्रभेदज्ञा पञ्चोपास्ति प्रभेदविद पञ्चोपास्ति प्रभेदवित्. Now we move to the next set of slokas. Sarva mantropadeshtri cha व्याख्यात्री देशिकोत्तरा वाग्वादिनी दुर्विवादि प्रौढ वाक्स्तंभकारिणी स्तंभकारिणी. So we have the mahapranas here in both the lines. Sarva mantropadeshtri cha vyakhyatri deshikottara वाग्वादिनी दुर्विवादि प्रौढवाक्स्तंभकारिणी सर्वमन्त्रोपदेष्ट्री च व्याख्यात्री देशिकोत्तरा वाग्वादिनी दुर्विवादि प्रौढवाक्स्तंभकारिणी स्वतंत्र यंत्रनाशक्तिस् स्वतंत्र यंत्रनाशक्तिस् तद्यंत्रित जगत्त्रयी जगत्त्रयी ब्रह्मा व्याकर्षिणी शंभु महाप्राणा शंभु मोहिन्युच्चाटिनी द्विषाम मोहिन्युच्चाटिनी द्विषाम टू चास are there मोहिन्युच्चाटिनी द्विषाम स्वतंत्र यंत्रनाशक्तिस्तद्यंत्रित जगत्त्रयी ब्रह्माद्याकर्षिणी शंभु मोहिन्युच्चाटिनी द्विषाम् स्वतंत्र यंत्रनाशक्तिस्तद्यंत्रित जगत्त्रयी ब्रह्माद्याकर्षिणी शंभु मोहिन्युच्चाटिनी द्विषाम् सुरासुराणां पद्वेष कारिणी दैत्य मारिणी पूरिणी भक्तकामानां श्रुत प्रत्यूह वारिणी. So if you see here in this line, we have the na sound at the end of the pada. So you will have to pronounce it as na and not na. सुरासुराणां प्रद्वेषकारिणी दैत्यमारिणी पूरिणी भक्तकामानां श्रुतप्रत्यूहवारिणी सुरासुराणां प्रद्वेषकारिणी दैत्यमारिणी पूरिणी भक्तकामानां श्रुतप्रत्यूहवारिणी. Now we'll move on to the next sloka. Sadharani dharini cha praudha vagdharini pradhuhu. So if you see here, all the dhas are mahaprana here, okay? And at the end of the pada, you're having the ana sound. So you have to be very careful when you say this, that ma sound also has to come with the mahapranas. Prabhur vibhus. Prabhur vibhus. Bhu is a mahaprana and also dirgham. So you will say Prabhur vibhus swayam bhushcha. Mahaprana bhushcha nigrahanugraha kshama. Nigrahanugraha kshama. साधारणी धारिणी च प्रौढवाग्धारिणी प्रधूः
प्रभुर्विभुः स्वयं भूश्च निग्रहानुग्रहः क्षमा साधारणी धारिणी च प्रौढवाग्धारिणी प्रधूः प्रभुर्विभुः स्वयं भूश्च निग्रहानुग्रहः क्षमा 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 क्षमाधारा all are dirghams okay क्षमा क्षमा क्षमाधारा धाराधर निभद्युतिः धाराधर निभद्युतिः so mahapranas are here in this line dhara dha mahaprana nibha bha is a mahaprana kadambini kalashakti कर्षिणी वर्षिणीर्षिणी कर्षिणी वर्षिणीर्षिणी क्षमा 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 धारा धाराधर निभद्युतिः कादम्बनी कालशक्तिः कर्षिणी वर्षिणीर्षिणी क्षमा 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 धारा धाराधर निभद्युतिः कादम्बिनी कालशक्तिः कर्षिणी वर्षिणीर्षिणी so here in this line if you see here we have the shanmukha sha and followed by the ana sound so you will see karshini and not karshini okay similarly it is kadambini kadambini the ka is a dirgham here अदेव मातृका अदेव मातृका देव मातृका चोर्वरा कृषिः कृष्टपच्या कृष्टपच्या नूषरा nu is a dirgham here so नूषरा धित्यका गुहा okay अदेवमातृका देवमातृका चोर्वरा कृषिः कृष्टपच्या नूषराधित्यका गुहा अदेवमातृका देवमातृका चोर्वरा कृषिः कृष्टपच्या नूषराधित्यका गुहा